আরসি নগর থেকে দাফিদার পর্যন্ত আজ এক জোরালো রোড শো ও বাড়ি বাড়ি প্রচার কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হল। এই কর্মসূচির নেতৃত্ব দেন ১৪ নং বোদজুং নগর ওয়াখিননগর টিটিএ এডিসি কেন্দ্রের তিপ্রামথা প্রার্থী রুনিয়েল দেববর্মা। র্যালিটি আরসি নগর ভিলেজ থেকে শুরু হয়, দাফিদার পর্যন্ত বিস্তৃত হয়, যেখানে শতাধিক মানুষ অংশগ্রহণ করে এক বিশাল জনসমাগম তৈরি করেন। এই কর্মসূচির অংশ হিসাবে প্রার্থী নিজে বাড়ি বাড়ি গিয়ে সাধারণ মানুষের সঙ্গে কথা বলেন এবং তাদের সমর্থন কামনা করেন। স্থানীয় বাসিন্দাদের সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগের মাধ্যমে তাদের সমস্যার কথা শোনেন এবং উন্নয়নের প্রতিশ্রুতি দেন। র্যালিতে মানুষের উচ্ছ্বাস ও অংশগ্রহণে পুরো এলাকা উৎসব মুখর হয়ে ওঠে। দলীয় সূত্রে জানা গেছে, এই প্রচারে ব্যাপক সাড়া মিলেছে এবং তিপ্রামথার প্রতি জনসমর্থন ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে। स्टार्ट केमनी जे 35टा सेंटर तमनी जत सेंटर जों डोर टू डोर लामा हिमबो तो गेली सिनी जे कक आउ पांडा जों जत आमसे खाबिके एबं तिनी लास्ट प्रोग्राम हिसाबे सिनी आरसी नगर बिसिनी सिनी 28 29 30 जे पुलिंग सेंटर तमनी आमसे करंगे कामी कामी सिं कक बिलाइका एबं अर सिन थानसानि फानबो नुकजाका जत आमसे माने ओ कामी जे खबजाक माने आरसी नगर बिसिओ जत कामिनि लुकरन फाइ लगिरि फाइका सातुना मेसेनि थानसानि फानफुंग लाइका बुबा फानफुंग लाइका एबं अरनो सिजाका जे जतन रेडी तंग तयार तंग 12 तारिख हायनो हाय बुबाग्राना आंदो समारि बुटुइ तिप्रामथा पार्टीने कप्लाय खालायनो इनके साथ तिनी दा नो हायनो न कयेकटा पारा काजे तमनो हमसिन इनके साथ नो पॉजिटिव मेसेज अमनो जे जतन थानसामा तंगनाय एकमा तंगनाय कारण कि तिप्रामथा पार्टी न कप्लायना थांग तंग 14 बुजन नरवाखि नगर सिनिया सारा तिप्रामथा पार्टी कप्लायनाय उनाव जों जत थानसाखाय 12 तारिख हायनो हाय आंदो समारियाव बुटुइ जों कप्लाय खालायनाय मा खालायनाय एबं थानसानि फाननो मा फुंगोन।